Good day, everyone. I am Rena June Valier, and I will be the one who continue the report of Miss Ampalo in Chapter 9, Improving a Classroom-Based Assessment Test. So, discrimination index. So, what is discrimination index? So, as earlier mentioned, the power of an item to discriminate between informed and uninformed groups or between more knowledgeable and less knowledgeable learners is shown using item discrimination index. So, this is an item statistic that reveal useful information for improving an item. So, basically, an item discrimination index shows the relationship between the student's performance in an item, right or wrong, and his or her total performance in the test represented by the total score. So, it means na ang discrimination index di ay kay mo ni siya ang makatabang sa tuwa to identify sa mga student nga kana bitong mas kanang knowledgeable kaysa sa mga kanang mga student po nga kanang dili ra kayo nga tanto bitaw nga daghan na kay sila kaalaman. Then tungod aning discrimination index is dari na to ma-identify ang mga student. Then diari po tama kay balo kung ang kanang kung ang kanang score sa kanang bata nga kanang taas siya og grado is sakto ba sa kanang ang inig magpa-quiz ta. So, atong lantawon diari po dun sa discrimination index is diari na to ma-identify kung pareho ba nga ang total score, example kanang grade sa bata o ang kanang iyahang score sa quiz, kung pareha ba nga dagko ba siya grado or gamay or dili ba pareha nga iyahang yang kuha sa kanang sa test is gamay pero iyahang score sa iyahang average score niya sa iya bitong score niya kanang grado niya is dako. So diari na to ma-identify sa discrimination index ang estudyante. So for classroom tests, the discrimination index shows if a difference exists between the performance of those who scored high and those scored low in an item. So as general rule, the higher the discrimination index, the more marked the magnitude of difference is. So the more discriminating the item is, the nature of the difference, however, can take different directions. So first is positively discriminating item. So proportion of high scoring group is greater than that low scoring group. So diari is mas taas og kanang taas og score ang katong mga estudyante nga mas taas og marka kaysa sa katong katong low iyang marka, so low pod ang iyang score. So mo to ang gitawag og positively discriminating items. So second is negatively discriminating items. So proportion of high scoring group less than that of low scoring group. So it means nga sa diari sa negatively discriminating item is ang katong mga gamay og grado is mao sila ang taas og kanang score sa test. So diari na po sa not discriminating is proportion of high scoring group is equal to those of the low scoring group. So it means nga equal ra, pantay-pantay ang katong low ang iyahang ang iyaha bitong grado is kanang mubo. So it means kung mubo yung grado o katong pod katong taas o grado, equal ra sila pag abot sa quiz na or sa test is equal ilahang grado, almost magkapareha sila. So calculation of the discrimination index therefore requires obtaining the difference between the proportion of a high scoring group getting the item correctly and the portion of low scoring group getting the item correctly using the simple formula. So how to calculate the discrimination index? So first, you need to determine the discrimination index by subtracting the number of the students in lower group who got the item correct from the number of students in the upper group who got the item correct. So then divide by the students in each group. Then na-add na siya kanang formula. So mo na ang yang formula D equals to RU divide to T over TU minus RL over TL. So ang iyang meaning is where the D is item discrimination index and
RU is the number of upper group getting the item correct, and TU is the number of upper group, and RL is number of lower group getting the item correct, and the TL is number of lower group. So there is another calculation can bring about the same result as Cobezain and Borch 2010. So the formula is D equal to RU minus RL over T. So where RU is number of upper group getting the item correct, and RI is the number of lower group getting the item correct, and the T is the number either group. So as you can the R over T is actually getting the p-value of an item. So to get the D is to get the difference between p-value involving the upper half and the p-value involving the lower half. So the formula for discrimination index can also be given as Oban 2011. So there is another formula na po. So ang formula is D equal to PU minus PI. So where PU is the p-value of upper group or R over TU. So PI is the p-value for lower group or RI over TI. So to obtain the proportions of the upper and lower groups responding to the item correctly, the teacher follows these steps. So first is score the test paper using a K to correction to obtain the total scores of students. So maximum score is the total number of objective items. So example, kung may 50 ka nga mga questions sa pagsusulit, so ang maximum score po dana is 50. And B is order the test paper from highest to lowest score. And next is split the test paper into halves, high group and low group. So kanang imuha siyang kanang imong tungaon. Ang isa is ang sa low group ug ang isa pod kay sa high group. So dapat nga siguraduhon nimo nga pareho ang kanang bilang sa high group ug low group. So for a class of 50 or less students, do a 50 over 50 split. Take the upper half as a high group and the lower half as a low group. So it means nga dapat inig magkuan ka gali inig mag-separate ka or magtunga pa sa mga students, dapat nga kanang asa na equal silang duha. Kanang 50, it means anang 50 over 50, it means walay labaw sa isa, parehas silang duha sa imong pagtunga. Then for a big group of 100 or so, take the upper 25 to 27% and the lower 25 to 27% both. So maintain equal numbers of test paper for upper and lower groups. So obtain the p-value for upper group and p-value for the lower group. So P is for upper equal to RU over TH, and the P upper equal to RI over TI. So get the discrimination index by getting the difference between the p-values. So muna siya ang evaluation sa discrimination index. Kung nakakuha ka og 0.40 above is ang evaluation ana is very good items, and kung diari na po sa 0.30 to 39 is reasonably good items but possibly subject to improvement. So diari na po sa 0.20 to 0.29 marginal items usually needing improvement, so need yun siya mag-improve or kanang retest bitaw utrohon. So 0.19 and below for items to be rejected or improved by revisation. So diari na siya i-reject, dili na to kanang maunang kanang itong saya mga teacher kay dili nila i-record ang score sa mga estudyante. So muna mag-retake sila
ilang i-revise ang question kung say mali sa question sa ilang question nga nung dili maka-answer ang mga student. So ilang panikamutan nga makasabot jud ang mga estudyante. So kung ang discrimination index sa isa ka question kay negative, so ang buot pasabot ana kay ang estudyante nga kanang ubos og grado mo'y nakakuha og kanang mas dako nga score sa kanang gipagimo nimo nga test or quiz. So sila ang katong mga mas dako og score kumpara sa katong mga estudyante nga taas og grado. Ang katong mga tagas og grado is gamay ilang nakuha nga score sa imong gikuan nga quiz. So it means ana nga murag naay something sa imong gihimo nga questions. So nakay dapat anang kanang usa na imong i-revise or dapat tarungon para maka-gets ang tanan nga estudyante. Samot na katong mga estudyante nga kanang mas dako gyud sila grado pero pag-abot dito sa imong gihimo nga quiz is gamay silang nakuha nga score. So naana siya kanang mga possible nga kanang reason ug nganong naging ana. So first is wrong K. More knowledgeable students selected a distractor which is the correct answer but is not the K option. So example ana is ang kanang multiple choice. So kung ang answer ay B pero mas daghan ang kanang estudyante nga kanang mas taas og grado ang nagsagot og C. So abi nila nga katong kanang kay abi nila nga sa ilang knowledge nga ang C mo'y answer pero dayto nga ang tinuod nga answer is B. So basin day possible ana nga mali ang imong answer K. Next kay ang unclear problem in the STEM leading to more than one correct answer. So it means nga dili klaro ang question. So kanang dili kayo masabtan ba ang gihimo nga imong gihimo nga question nga maong wala na ka kuha ang mga estudyante nga kanang katong mga dako grado. Susunod kay ang ambiguous distractor leading the more informed students be divided in choosing the attractive option. So means nga ang mga option is makalibog kay ang option kay kanang dili kay siya kanang klaro ba. It means ang katong mas kanang ang katubitong mga mali nga answer is murag maoy haom dito sa question ba pero mali siya pero basta kanang gilibog yun og ayo ang mga students ana kanang ginabaliktad-baliktad or something nga gilisod-lisod jud og maayo. The next is impossible K option which is more informed students will not choose. So kanang wala sa option ang paminaw sa students is kanang wala dito sa option ang correct nga answer. So next is distractor analysis. So what is distractor analysis? So is another empirical procedure to discover areas for item improvement, utilizes an analysis of the distribution of responses across the distractors, especially when the difficulty index and discrimination index of an item seem to suggest its being candidate for revisation. Distractor analysis become a useful follow-up. Ang kaning distractor analysis kay muna siya ang paraan para suriin ang mga sagot na hindi tama sa isang multiple choice na pagsusulit. So ginagamit ito para malaman kung bakit hindi gumagana ng maayos ang isang tanong. So lalo na kung mababa ang difficulty index at discrimination index nito. So to illustrate this process, consider the frequency distribution of the responses of the upper group and the lower group across the alternatives for two items. So separate counts are done for the upper and the lower group who choose A, B, C, and D. So this is the table of destructive analysis. So item equal to 40 in difficulty index to B and discrimination index or D, then group, then ABCD. Muna siya. Then, naay mga some question nga
kanang need ansiran para ma-identify ang kanang destructive analysis. So first is, what kinds of items do you see based on their D or discrimination index? And the second is, what does their respective D indicate? Cite the data supporting this. And the third is, which of the two items is more discriminating and why? Then fourth is, which items need to be revised? So, mo siya mga question nga ma-identify na to ang destructor analysis. So, last is sensitivity to instruction index. So, this is referred to as sensitivity to instruction index or SI, and it signifies a change in students' performance as a result of instruction. So, the basic questions being addressed is a direction. One is student performance better after instruction is given. In the context of item performance, this I will indicate if p-value obtained for item in the post-test is greater than the p-value in the pre-test. So, consider an item were in the class of 40 to 80%. So, answer it correctly in the post-test while only 10% did it in the pre-test. So, its p-value for the post-test is 80, while for pre-test is 0.10. So, thus, SI equal to 70 following this calculation. So, sensitivity to instruction or SI equal to P or post minus P or pre. So, diba ang ato ang post is 0.80, ang ato ang post is 80%. So, ang ato ibutang dila kay mo na ning 0.80 then minusan sa pretest. So, ang pretest ganina kay 10, since 10% naman to siya, so 0.10. So, mo ni siya din i-minus ang post-test ug ang pretest. So, mong ang result niya kay kanang 0.70. So, it means kanang 70% ang atuang sensitivity to instruction index. So that's all of my part, and thank you.